कहला प्रभु नियम कर 14 वर्ष भितर अभिमन्यु मरिव जदि 14 वर्ष रु अधिक हम अभिमन्यु तुम मान को मारद तमें नियम कर रंगा अवधर। नारायण आगुरु नियम कर चंद्र स्त्री रोहिणी आसिकी पहुंची प्रभु तुम मन नहीं राति पाइले 14 वर्ष पूर्ण हो तेणु आसंता काली जमी अभिमन्युटा मरिव काली जमी अभिमन्यु मरिव मो स्वामी 14टा कला मोर दरकार कौन है कौन 10टार छाड़ी 7टार पेंडा लुक 11 छाड़ी 12 कौन हो दीटा मनुष्य को संभालू तमें जमी मो श्रोता से माने भी मो श्रोता नृसिंहता को भल पाँच बोली लोक जिते दिन बंची थी ये नाकदंडारे पवन जीवा जाए मुझे मान सेवा करुए आ नारायण को सदा बेले डाके प्रभु मंच उपर पाला गाऊ गाऊ जमती पेंडाल उपर सतरे जदि नारायण थबू ये पेंडाल उपर मोर हाथ चोखे जाऊ मु मरी जाए पेंडाल उपर ना 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 ओडिसार गायक जो सम्राट गोटे सूर्य लिभिजिबे कथा बेले नारायण को डाकी प्रभु मो मरणटा जो दिन हो किंतु ये पेंडाल उपर ही हो जमीती अनुष्ठान लोक मैंने मत टेकिकी ने मोर बंधु बांधव दरकार नहीं मोर प्रकृतर बंधु बांधव ओडिशार जेते दर्शक श्रोता से माने जदि टेकिकी नहीं कि मत को दिन पोड़ी देवे मो हाथमा सदगति पाइब बाबू चंद्र भारजिया रोहिणी कहला मो स्वामी की फेरे दियो नारायण कहले बड़ ओडुआरे कहली आसंता काली द्रोणाचार्य करेंगे चक्रव्यूह चक्रव्यूह भितर को गले अपांडव हम पृथ्वी ए चक्रव्यूह को विश्व 3 जन बिंधि पारती 4 नुह स्वर्ग रे बिंधिव परा नामता नामता यही 3 जन मर्त्य रे अर्जुन मर्त्य रे अर्जुन लाख बिंधि वे परा यही 3 जन कृष्ण विचार कले 3 जन बिंधि स्वर्ग रे बासव बोले इंद्र तार कौन कम जे से आस पाताल अनंत नाग तार कौन कम जे से आस मर्त्य बिंधिव जड़े से अभिमन्यु उपा अर्जुन से जदि किडनाप करके अभिमन्यु मर जीव कड़े एपटे जलधर व्यूह को भांगिबा पाई भगवान कृष्ण अर्जुन को सांगे नहीं चली एपटे गुरु को पाद तले पड़ी किए ना दुर्योधन गुरु कहले तैयारी करी चक्रव्यूह से चक्रव्यूहटा देखा कि भाया उत्तर देले द्रोणाचार्य कौन कहले शैव चक्रीवत चक्रागार शैव
ଅଟେ ରୁଚିର ଚକ୍ର ବିହ ଗୋଟି ଅଟେ ରୁଚିର ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ପୁଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରମ୍ୟ ପରା ଠାରୁ ବୁଝ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରମ୍ୟ ଘରରେ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘେନ ଧୀର ନର ଘେନ ଧୀର ନର ଘେନ ଧୀର ନର ହେ ହେ କାନ ପ୍ରକାରେ ଦେବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ହେନ ଧୀର ନର ହେନ ଧୀର ନର ହେ କବି କହିଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହଟା କେମିତିଆ କହିଲ ଶୋଇବ ଚକ୍ରୀବତ ଚକ୍ରାକାର ଚକ୍ରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ବାପା ମାନେ ସାପ ସାପ ଯେତେବେଳେ ଚେକା ମାରି ଗୁଡେଇ ହେଇକି ଶୁଏ ତା ଲାଞ୍ଜଟା କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାରି ଭିତରେ ଲାଞ୍ଜ ତା ଚେକା ଭିତରେ ଦ୍ରୋଣା କହିଲେ ଚକ୍ରୀ ବୋଲେ ସାପ ଭଳିଆ ତିଆରି କରିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁହ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ 8ଟା ଘର 12ଟା ଗେଟ୍ କରିଦେଇଛି 12ଟା ଗେଟ୍ରେ ଆମର 12 ଜଣ ତା ଭିତରେ ରହିବେ ଯିଏ ଆସିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଆଉ ଖସିକି ଯାଇପାରିବେ ଯେତେ ଆସନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବେ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମରିବେ ନା 8ଟା ଘର 12ଟା ଗେଟ୍ 12ଟା ଦ୍ୱାରରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଗୁରୁଦେବ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଲିକା ନହେଲେ କେମିତି ହବ ଯୋଉ 12 ଜଣ ରହିବେ ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କଣ ଦ୍ରୋଣ କହିଲେ ହଇରେ ମୁଁ ତ ପୁରୋହିତ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ମତେ ଦିଅ কলা চক্রব্যূহ কলে দ্রোণ তিয়ারি চক্রব্যূহ কলে দ্রোণ তিয়ারি আজ বারে আপে হেলে দুয়ারি আজ বারে আপে হেলে দুয়ারি দ্বিতীয় দ্বারে দুশিলার কান্ত দ্বিতীয় দ্বারে দুশিলার কান্ত তৃতীয় দ্বারে রহে রবি সুত পঞ্চমরে শল্য পঞ্চম হে চতুর্থরে শল্য হে চতুর্থরে শল্য হে আদ্য দ্বারে রহিলে দ্রোণাচার্য দ্বিতীয় দ্বারে রহিলে জয়দ্রথ তৃতীয় গেটকু জগিকি রহিবে কর্ণ চতুর্থ গেটকু জগিকি রহিব পাণ্ডব মানক মামু বলে মাদ্রি ভাই শল্য পঞ্চম গেটকু জগিকি রহিলে কৃপাচার্য মহামল্ল পাণ্ডবঙ্কর মামু এ দ্রোণাচার্যঙ্কর শালক গলা 5টা গেট গলা 6 নম্বর গেটরে কে রহিব রে কে না ক্ষত্রিয় বৃন্দ বৃন্দার কম ঘবা 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 ষষ্ঠে রহিলে হই ভূরি শ্রবা ষষ্ঠে রহিলে হই ভূরি শ্রবা সপ্তমে অলম্বু ষড়ায়ুধ সপ্তমে অলম্বু ষড়ায়ুধ সুরগণে যা নাম প্রসিদ্ধ বীরকূপ বর্মা বীরকূপ বর্মা বীরকূপ বর্মা হে দ্বারে রহে অশ্বত্থামা বীরকূপ বর্মা হে